Mhm. Ja, unser. Nein, wenn ihr etwas kaufen möchtet. Ja. So war das, dass wir nichts dabei haben, um das Ja. zu klauen. Nein, kann man auch nicht. Wo man die Treiben aufklappt. Buradan çıksın abi. Sağ. Ja, auch. Hi, good morning. Çay yeri olsa, ay baharat yeri olursa şuraya çay paketleri var ya, şunları şey olarak Ticaret de eyvallah. Babam sana iyi ki ayrıldın. Das steht hier in die Mhm. Dann gehen wir mal weiter. Mach mal bitte nicht. áo đẹp, mất cho một cái mài. Polise geçeceğiz abi.
Sir, you want some pashmina? Scarf. No, thank you. What do you want? Rege mà cũng nhỏ thôi. Bir şey bilmiyorsunuz böyle. Güzel olmadığı için bakmadık. Yani ben çok üzülüyorum. Bir yerde bayağı bir kalabalık işte. İsmini unuttum. Abi benim 100 dolarımı da ayar edin. Yok 100 dolar.นี่เหรอคัตเตอร์ไม่มีเดี๋ยวไปดูตัวอื่น